बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुरुलिया जोन के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आसनसोल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला आसनसोल के एक निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें बांकुड़ा, पुरुलिया, विष्णुपुर और आसनसोल संगठनात्मक जिलों के बीजेपी उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट और कन्वेनर शामिल हुए। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया को लेकर प्रत्याशियों और एजेंटों को पूरी तरह प्रशिक्षित करना था। इस विशेष प्रशिक्षण सत्र में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, मतगणना के दौरान एजेंटों की भूमिका और हर चरण में सतर्क रहने के जरूरी निर्देश दिए गए। पार्टी ने स्पष्ट किया कि काउंटिंग डे पर किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए ये ट्रेनिंग बेहद अहम है। इस कार्यशाला में बीजेपी के केंद्रीय नेता सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अहम बना दिया। बताया जा रहा है कि कुल 28 बीजेपी प्रत्याशियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। मतगणना से पहले बीजेपी की ये रणनीतिक पहल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनावी नतीजों से पहले पार्टी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती और हर स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। সাংগঠনিক বিষয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। আমাদের সম্মানীয় যারা অবজারভার আছেন, সুনীল বনসলজি এবং ভূপেন্দ্রজি, তারা থাকবেন। এখন তো সামনে শুধু কাউন্টিং 4 তারিখে, সুতরাং এটাই ভাবা হচ্ছে যে কাউন্টিং নিয়েই এই আজকের বৈঠক। এখানে আমাদের পুরুলিয়া বিভাগ মানে আমাদের 4টে জেলা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আসানসোল আর হোটেল স্টাফ সব ক্যান্ডিডেট এবং তার সাথে 5 জন প্রমুখ কার্যকর্তা। স্ট্রং রুমে মুখ্যমন্ত্রী বসে থাকছেন, এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন? এই বিষয়টি দেখার কথা মিস্টার জ্ঞানেশ কুমার আর মিস্টার মনোজ আগরওয়াল, আমাদের দেখার বিষয় নয়। অবাধে ভোট হয়েছে, আমরা অত্যন্ত খুশি। এইরকম ইলেকশন কমিশনের রোল আমরা কোনোদিন দেখিনি এবং আমরা এটাই চাইবো যে কাউন্টিং অবধি, ক্যান্ডিডেটের হাতে সার্টিফিকেট আসা অবধি এইভাবেই যেন সম্পূর্ণ হয় এন্টায়ার প্রসেস। আজকে মুখ্যমন্ত্রী কেন স্ট্রং রুমে বসেছেন, কেন টুপিওয়ালা লুঙ্গিপাড়া লোক তারা স্ট্রং রুমে ঢুকে যাচ্ছেন, এগুলোর কতটা সত্যতা আছে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু এই বিষয়গুলো যাতে না হয় সেটা মিস্টার জ্ঞানেশ কুমার এবং ইলেকশন কমিশনের দেখুন, আমাদের সারা পৃথিবীর সব থেকে বৃহৎ একটি দল এবং অত্যন্ত রেজিমেন্টেড পার্টি। প্রতিটা বিষয়ে প্রচন্ড নিয়ম মেনে, ডিসিপ্লিন ফলো করে করা হয় এবং এবারে आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832
82138229 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक महिला, एक बच्चा, महिला का पति और बस का खलासी घायल हो गए। घटना रात करीब 2 बजे की है, जब मंगलपुर इंडस्ट्रियल एरिया के रानीगंज स्क्वायर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस में करीब 60 प्रवासी मजदूर सवार थे, जो दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन क्षेत्र के पाथर पड़तीमा के रामगंगा से हरियाणा की ओर काम के सिलसिले में जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक तेज आवाज सुनाई दी, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्रियों ने आग लगने की आशंका जताई, जबकि अन्य ने दुर्घटना होने की बात कही। इसी दौरान बस के कैबिन के पास बैठे एक ही परिवार के 3 सदस्य, पति पत्नी और उनका छोटा बेटा घायल हो गए। साथ ही बस का खलासी भी चुटेल हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस चालक की लापरवाही या नींद आने की वजह से यह हादसा हो सकता है। दुर्घटना के दौरान बस ने सड़क किनारे लगे कई बैनर, पोस्टर और एक बिजली के खंभे को तोड़ दिया। गनीमत रही कि यह घटना देर रात हुई, जिससे इलाके में भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई। কারণ হতে পারে আমাদের হচ্ছে যে আমরা ভোট দিতে গাঁয়ে রামগঙ্গা এসেছিলাম, পাথর প্রতিমা থানা আমাদের। এবার বাসটা রামগঙ্গা থেকে হরিয়ানা দিল্লিতে যাচ্ছে। এবার ওই একটা কি করতে যান আপনারা এখান থেকে? আমরা হাউসিং কাজ করতে যাই, মানে গৃহ পরিচারিকার কাজ নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা। সাফ সাফাই কাজে যাই। আচ্ছা। এবার বাসটা ওই ঘুম আসার জন্য ড্রাইভার এই দিকে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে। ও, তো কতজন তবু আহত হয়েছে? আহত বলতে ওই খালাসি একাই ধরে। আর একটু মহিলাদের দেখতে পেলাম। একটু অ্যাক্সিডেন্ট হলে তো একটু আধটু লাগবেই। ও, ড্রাইভারকে ধরে নিয়ে গেছে এই পর্যন্ত। আমাদের আবার বাস এসছে, আমরা আবার যাচ্ছি। তো ওইখানে কি আপনারা সবসময় ওইখানেই কাজ করতে যান? এইখানে কোনো কাজ পাননি? এখানে কি কাজ পাবো? আমাদের এখানে কোনো কাজ নেই। দেশের ঘরে কি কাজ আছে? আমরা দুনিয়া মাটি কাটলে সেই আবার 100 দিনের মাটি কাটা, তাও কখনো পয়সা পাচ্ছি, কখনো এখন কবে পাবো তার ঠিক নেই। পেট চলে না আমাদের, ও, ওই কাজে আমাদের পেট চলে না। আমাদের দেশের ঘরে কোনো কাজ নেই, আমাদের তো যেতেই হয়। যেতেই হবে। নাহলে দেখো, যেখানে আমাদের রোজ কাজ করলে 2 পয়সা খেতে পাচ্ছি, দেশের ঘরে না খেয়ে কতক্ষণ থাকবে। কি নাম আপনার? नारायण पात्र। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से महज एक दिन बाद यानी 4 मई को ये साफ हो जाएगा कि राज्य की सत्ता पर किसका कब्जा होगा, तृणमूल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी।
दुर्गापुर के दुर्गापुर सरकारी महाविद्यालय में फिलहाल ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सीलबंद रखी गई है। डीसीआरसी कक्ष में इन वोटिंग मशीनों की निगरानी के लिए केंद्रीय बलों के सशस्त्र जवान और राज्य पुलिस तैनात है। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और कार्यकर्ता भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। नतीजों से पहले दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता प्रदीप मंडल का दावा है कि राज्य में कथित कुशासन के खिलाफ जनता ने इस बार खुलकर मतदान किया है और इसका असर नतीजों में दिखेगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रवक्ता उज्जवल मुखर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। अब सभी अटकलों पर विराम 4 मई को ही लगेगा। बंगाल की जनता किसे सत्ता सौंपेगी, इसका जवाब बस एक दिन बाद सामने होगा। একদম বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসছি, 2/3 বেশি থাকবে, কোনো চিন্তার কারণ নাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলার উন্নয়ন অব্যাহত। যে যাই করুক কোনোটাই টিকবে না। বাংলার মানুষ তার জনমত, তার মতামত জানিয়ে দিয়েছে, বাক্সবন্দি আছে, খুললেই সব বুঝতে পারা যাবে 4 তারিখে। কাউন্টিং এর বাইরে টেন্ট করে বসে আছেন, কি পাহারা দিচ্ছেন? অবশ্যই আমাদের ওখানে ভিতরে যারা পাহারা দিচ্ছে অফিসিয়াল আছে আইডেন্টি কার্ড নিয়ে, আমরা তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং জনগণের কাছে এই যে বিপুল মূল্যবান ভোট জনগণ দিয়েছে এটাকে যেন কারসাজি না করতে পারে তার জন্য আমরা পাহারা দিচ্ছি। জনগণের ভোটের অধিকারের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য পাহারা দিচ্ছি। পুরো পশ্চিম বাংলার মানুষই সবাই আশাবাদী 100% বিজেপি আসছে। এবার পরিবর্তনের জন্য মানুষ নিজের ধর্মকে, হিন্দু ধর্মকে বাঁচাবার জন্য পরিবর্তন আনতে চাইছে। এবার কোনো রাজনৈতিক দলের লড়াই নাই। আর পশ্চিম বাংলার মানুষ একটা অন্য জাত ধর্মকে, বাংলাদেশির ধর্মকে নিয়ে চলে সরকার, এই সরকারকে ফেরার জন্য সবাই ভোটিং করেছে। আমরা জিতে গেছি, ভারতীয় জনতা পার্টি চলে এসছে। 4 তারিখে শুধু অপেক্ষা বাকি আছে। বলছি এই নিশানিটা আপনি দেখতে পাবেন দিদির মুখে। দিদির মুখের উপরে যা চেহারাটা দেখে পাগলের মতন হয়ে গেছে উনি। সকাল থেকে ভোটের দিন বেরিয়ে গেছেন, এই থেকে ওই দিকে বলছে কি সেন্ট্রাল ফোর্সকে গুন্ডা বলছে, যে আমাদের দেশে রক্ষা করে, এখানে ভোট ভালোভাবে ভোট করাতে এসছে তাকে বলছে গুন্ডা। ইভিএম মেশিনের ওখানে গিয়ে বসে আছে, বলছে চুরি হয়ে যাবে। ইভিএম মেশিনের ওখানে গন্ডগোল হয়, কাউন্টিং এজেন্টকে বলছে ভালোভাবে থাকবি নাহলে চুরি হয়ে যায়। এটা কে করে জানলো? রুলিং পার্টি ও। তার মানে এতদিন চুরি করছিল, আজকে সেন্ট্রাল ফোর্স এসছে, চুরি করতে পারেনি, বলছে ইভিএম মেশিনে গন্ডগোল হয়, চুরি হয়, কাউন্টিং এজেন্টের ওখানে চুরি হয়ে গেলো। সব দিদি চুরি করে যতদিন 21-এ করেছে, 24-এ হ্যাঁ আমরা বলছি না, জনতা পশ্চিম বাংলার মানুষরা বলছে কি বিজেপি 180 থেকে উপরে পাবে। বলছি কাউন্টিং সেন্টারের বাইরে টেন্ট করেছেন, বলছি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি পাহারা দিচ্ছেন ইভিএমের পাহারা যারা দিচ্ছে ভিতরে আছে, ভিতরে আমাদের লোক আছে, আমরা বাইরে বসে আছি। আমরা একদম দেখো সবাই হাসতে খুলতে গেলে আমরা জানি এবার পশ্চিমবাংলা পরিবর্তন হয়ে গেছে। শুধু 4 তারিখের অপেক্ষা আছে। ওরা যারা বসে আছে ভয়ে আছে ওরা, কিন্তু দিদির 15 বছরেরা কামিয়েছে, গুন্ডারা টাকা কামিয়েছে, তার জন্য ওদেরকে ক্যাম্পে বসতে হচ্ছে। কিন্তু একবার দেখে আসো চেহারাগুলো, যারা অ্যাকচুয়ালি গুন্ডারা ছিল বেশি করে, অ্যাকচুয়ালি অনেক সাইড হয়ে গেছে এখন থেকে। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक परित्यक्त तालाब से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। घटना धंडा बाग सुकांतपल्ली के गोराईपाड़ा इलाके की है। स्थानीय लोगों ने मंदिर के पास स्थित एक लंबे समय से अनुपयोगी पड़े तालाब में शव को तैरता हुआ देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ये जांच कर रही है कि व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है।
কি দেখলে সে? সকালবেলায় আমরা আমার বন্ধু আমাকে ফোন করার পর আমি এখানে আসি, এসে দেখি কি যে একটি বডি এরকম কোনো মনে হচ্ছে জলের মধ্যে, পুকুরের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তো প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি যাতে, কারণ কি ওর ফেস কিছু বোঝা যাচ্ছিল না, উল্টো ছিল। তো তারপরে আমরা দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত যে অফিসার ইনচার্জ আছে সঞ্জীব স্যারকে আমি ফোন করি, স্যার তৎক্ষণাৎ স্যারদেরকে পাঠান, স্যারদেরকে পাঠিয়ে আমরা বডিটা রেস্কিউ করি পুকুর থেকে। আপাতত তো এখানে এখন বোঝা যাচ্ছে না মানে আমাদের এলাকার লোক না অন্য এলাকার লোক। তো এখন স্যাররা এসেছেন, দেখুন বডি এখন পুলিশ এসে উদ্ধার করেছে। হ্যাঁ, পুলিশ এসে উদ্ধার করেছে। জায়গাটা কি নাম? জায়গাটা ঝান্ডাবাদ সুকান্ত বলি মন্দির মন্দির পুকুর। মানে কতদিনে হবে বডিটা মনে হচ্ছে? কিছু আন্দাজ হচ্ছে? 1.5-2 দিন তো হবে মনে হচ্ছে, এরকম ব্যাপার। তোমার নাম? মিঠুন মন্ডল। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।